یہ ہے وقت میڈیا۔ تو دوستو یہ ہیں سماجوادی پارٹی ضلع مراد آباد کے بلاری ودھان سبھا کے ودھایک فہیم عرفان، جنہوں نے جب ہاشم فیروز آبادی کی دیش بھکتی شاعری سنی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں اور ترنگے کو لہرانے ہاشم فیروز آبادی کے پاس آ گئے، اور ہاشم فیروز آبادی کے پڑھنے کے بعد ودھایک فہیم عرفان نے وطن سے اپنی محبت کا اظہار زبردست انداز میں کیا۔ وہ بھی سنوائیں گے، ایک الگ ویڈیو بھی بنایا ہے ہم نے، لیکن اس میں ایک جھلکی بھی دکھائیں گے۔ پہلے ہاشم فیروز آبادی کا یہ شعر سن لیجئے۔ نام ایران سے، نام افغان سے، واہ واہ، نام ایران سے، نام افغان سے، سات رنگوں کے پھولوں کے گلدان سے، نام ایران سے، نام افغان سے، سات رنگوں کے پھولوں کے گلدان سے، ہے محبت مجھے صرف انسان سے، مجھ کو جوڑو نہ ہندو مسلمان سے، مجھ پہ رب کا یہ احسان ہے، میرے بھارت کی پہچان ہے، میرے بھارت کی پہچان ہے سیاست سے میری۔ یہ دیش کے لیے جذبہ سلامت رہے۔ یہ پیارا جس طریقے سے سنایا ہے آج ہاشم بھائی نے، دل اس طریقے سے ہمارے ہو گئے کہ ابھی ہمارے ہاتھ میں آپ رائفل دے دو، ہم بغیر ٹریننگ کے سرحدوں پہ جانے کے لیے تیار ہیں اور جان کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم سب اپنے دیش سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے دیش کو بے انتہا محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم کا جو قول انہوں نے سنایا ہے، ارے جن کے ہم امتی ہیں ان کا یہ قول ہے تو ہماری کیا اوقات ہے۔ ہمارا دیش ہمارے لیے سب کچھ ہے اور ہم اپنے دیش سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اس مشاعرے میں ہاشم فیروز آبادی نے جہاں ایک طرف دیش بھکتی شاعری سے لوگوں کا دل جیتا، وہیں دوسری طرف کچھ نئے انداز میں کچھ نئی غزلیں بھی سنا کر مشاعرہ بھی لوٹ لیا۔ پورا ویڈیو دیکھیے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہاشم فیروز آبادی نے 1 گھنٹے سے اوپر پڑھا ہے اور ہمیں یہ ویڈیو بنانے میں کئی گھنٹے لگے، کئی گھنٹوں کی محنت ہے، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ 40 سیکنڈ رکیے، پھر سنتے ہیں ہاشم فیروز آبادی کو نان اسٹاپ۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ ضلع مراد آباد کی نگر پنچایت علی نگر محمود پور ماپی میں 3 ستمبر 2022 کو ایک شام MLA محمد فہیم عرفان کے نام عنوان سے آزادی کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے ایک آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ مشاعرے کے کنوینر رہے علی نگر کے ابھرتے ہوئے خوبصورت ترنم کے نوجوان شاعر شمشاد علی نگری۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی رہے ادب نواز شخصیت ڈاکٹر شریف صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں الفا ہاسپٹل عیسیٰ گڑھ اڈا کے۔ حضرات گرامی، اب میں آپ کے انتظار و اشتیاق کو لمحہ وصال سے ہم آغوش کرا دوں، اور وہ لمحہ اب آ گیا جس کے ہم سبھی منتظر تھے۔ تشنگی دل کی بجھانا تو خبر کر دینا، اشک آنکھوں میں چھپانا تو خبر کر دینا، ہم نے کچھ گیت لکھے ہیں جو سنانے ہیں تمہیں، تم کبھی بزم سجانا تو خبر کر دینا، تم کبھی بزم سجانا تو خبر کر دینا۔ یہ واقعی ہم شکر گزار ہیں کہ محترم فہیم عرفان صاحب نے بڑا وقت دیا، اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ تمام مصروفیات کے باوجود جو وہ ہاشم صاحب کے بعد یہاں سے رخصت بھی ہوں گے کیونکہ کئی ذمہ داریاں ہیں، میں بھی استقبال کر دوں آپ سب کی جانب سے ان 4 مصروں سے، پھر ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے شاعر کے درے دل پہ دستک دوں۔ وہ 4 مصرے میرے ذہن میں آتے ہیں آپ کی محبوب شخصیت ہر دل عزیز ودھایک محترم فہیم عرفان صاحب کے لیے کہ گلشن میں یہ کمال تمہیں دیکھ کر ہوا،
गुलशन में ये कमाल तुम्हें देखकर हुआ, फूलों का रंग लाल तुम्हें देखकर हुआ। गुलशन में ये कमाल तुम्हें देखकर हुआ, फूलों का रंग लाल तुम्हें देखकर हुआ। खुशबू से किस जबान में बातें करेंगे लोग, खुशबू से किस जबान में बातें करेंगे लोग। महफिल में ये सवाल तुम्हें देखकर हुआ, महफिल में ये सवाल तुम्हें देखकर हुआ। तो आइए दोस्तों, आपकी ख्वाहिशों का एहतराम करता हूँ और उस आलमी शोहरत याफ्ता महबूब शायर का इस्तकबाल करना चाहता हूँ, जिसकी शायरी में तखज़्ज़ुल भी है, जिसकी शायरी में तसव्वुफ़ भी है, जिसकी शायरी में हमारे समाज, हमारे अवाम को जोड़ने का फिक्र भी है, जिसकी शायरी में हमारे मजहब व माशरे का भी जिक्र है, जिसकी शायरी में हिंदू मुस्लिम एकता का भी जिक्र है, बल्कि ये कहूँ कि जिसकी शायरी में जदीदियत भी है, इंसानियत भी है, सदाकत भी है, शुजाअत भी है, उस शख्सियत का नामे नामी इसमें गिरामी जनाबे हाशिम फिरोजाबादी। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेजकर देखना, जान दे देंगे अपनी वतन के लिए। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाबे हाशिम फिरोजाबादी। अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा सुना। मैं जुर्रत करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि वो अशार आप तक पहुँचे जो आपने ना सुने हो, फिर उसके बाद जो आपका हुक्म होगा वो आपको परोसूं। ये बेटा मोबाइल थोड़ी देर, मोबाइल बंद कर थोड़ा, मैं सब वो सुनाऊँ जो आपको यूट्यूब पे मिले। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश है, ये आप फ्रेम बनाने में रह जाएंगे और मेरा कोई शेर ज़ाया हो जाए, और ऐसा कोई और जो आप मैं सुनाऊंगा आपको वो यूट्यूब पर मिलेगा आपको। इजाज़त है? इरशाद अता हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई रिजवान मलिक और शमशाद को, उनकी खूबसूरत महफिल और जिस नाम से मंसूब है, मैं उनको ख़ास तौर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे चचा को उन्होंने याद किया। और फ़हीम साहब तशरीफ़ रखते हैं भाई हमारे। अल्लाह करे मुझे जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो मेरे जहन में। बेटा मोबाइल रख ले, अब मत निकालना, और अब निकाले तो अल्लाह करे वायरस आ जाए तेरे मोबाइल में। मतलब यूँ सुने कि ना दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा। वाह वाह, सुनिएगा, खास तौर से पेश करता हूं। ना दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। आप जरा से भी बेईमान हुए तो मैं आपके साथ बेईमानी करने लगूंगा। मैं कुछ अच्छा करूं ना करूं, मुशायरा बहुत अच्छा करता हूं। ये खाली कुर्सियां भी तालियां बजाएं जब मैं शुरू कर दूंगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मैं जब तक आपको तहत में सुनाऊंगा आपके साथ ईमानदारी से काम कर रहा हूं थोड़ा सा। और इन शायरों से मैं दाद नहीं मांगूंगा, ये दाद मुझे नहीं देते, नहीं देते ही नहीं ये लोग दाद। शायर मुझे दाद नहीं देते, उसकी वजह है क्योंकि मैं भी नहीं देता। सुनेगा भाई, ना दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, वाह वाह वाह। मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, क्या कह रहे, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह। ये भैया हाथ खोल, आपका मिर्जा गालिब आएंगे तो सुनाने के लिए। अब उस दुनिया में नहीं, हमें ही सुनना है। थोड़ा थोड़ा लगे कि मैं अली नगर में हूँ, थोड़ा सा बेटा बेटा भैया पैर नीचे करो, चेयर पे बैठे हैं आप, थोड़ा सा जुड़ जाए, थोड़ा सा बेदार हो जाए कि ना दुश्मनी ना अदावत में मारा जाऊंगा, मैं जब मरा तो मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। वाह, अगले मिसरे पर अली नगर खामोश नहीं बैठेगा इंशाल्लाह। अभी तो सब्र से बैठे हैं सब मेरे दुश्मन, मैं जानता हूं मैं फुर्सत में मारा जाऊंगा। मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। वाह वाह वाह, मेरे हरीफ मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे, वाह। मैं एक रोज शराफत में मारा जाऊंगा। तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। वाह वाह वाह, तुम्हारी बज़्म में बोली लगी मेरे सर की, वाह। न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा, न जाने कौन सी कीमत में मारा जाऊंगा। एक मतलब और सुन ले गजल का कि मेरे बहुत ही मोहतरम करम फरमा महेंद्र सिंह अश्क साहब तशरीफ रखते हैं, मैं एक उनका ध्यान चाहता हूँ, 2-3 शेर सुनाता हूँ, सुनेगा। अकेलेपन की हिलाल जी, अकेलेपन की
अजब इंतहाएं करता है। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। ये शेर आपने YouTube पे सुने क्या? नहीं सुने? तो आप थोड़े से ईमानदार रहे मेरे साथ। मोबाइल जेब में रख ले बेटा, रख ले। अब तू अभी वीडियो बनाएगा, जाके गर्लफ्रेंड को दिखाएगा, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, किसे किसे संभालूंगा यार? हाँ सुनेगा, अकेलेपन की अजब वो इंतहाएं करता है। वाह, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। ये शेर मैं क्यों सुना रहा हूं, मैंने क्यों खास तौर से महेंद्र सिंह अश्क साहब को तवज्जो के लिए इशारा किया? फहीम भाई, अभी हम लोग जब चचा पढ़ रहे थे, हमने अभी जल्दी ही आंटी को खोया है, तो मैं जिस कैफियत से वो पढ़ रहे थे, मुझे इल्म था, तो मैं उस कैफियत से सुन रहा था। तो मैं एक मतला सुनाता हूँ और खासतौर से उनका ध्यान कर चाहता हूँ। अकेलेपन की हिलाल जी, अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। वाह 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 वाह। अकेलेपन की अजब इंतहाएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। तुम्हारे बाद ये घर साएं साएं करता है। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, वाह, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। बहुत अच्छा है, वाह। लबों पे जिसके रही बद्दुआएं मेरे लिए, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, इसीलिए तो नजर दाएं बाएं करता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता, मेरी नजर से नजर वो मिला नहीं सकता। मुझे मालूम है, जैसा कि मुझे इल्म भाई हिलाल साहब वाकिफ है, मैं बड़ा मुश्किल था मेरा आज आना। फहीम भाई, बड़ी बहन अचानक से जीने से पैर स्लिप हुआ और चोट उठाई, तो मैं नहीं आ सकता, लेकिन मुझे जिस तरह से हिलाल भाई से मेरे रिश्ते हैं, तो मेरी हाजिर लाजमी थी। तो मैं वो कैफियत नहीं था आपको अशार सुना पाऊं, बस मुझे आप उस लेवल पर ले आए तो मैं कोशिश करूंगा आपको सुना दूं। सुनिए खास तौर से, मतलब सुने कि लबों पे जिसकी रही बद्दुआएं मेरे लिए, वाह वाह, ये दिल उसी के लिए अब दुआएं करता है। मतलब सुने कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। गजल सुनने वालों, तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना। नौजवानों, तुम्हारी मौजूदगी को सलाम करता हूं जो आप बैठे हुए हैं। सुनिएगा कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। वाह। देखिए, जो आता है, जो शायर आता है कि फहीम भाई बैठे हैं, फहीम भाई, ये जितने सब मेरे सामने बैठे हैं ना, ये सब मेरे लिए फहीम है। बेशक, फहीम भाई की मौजूदगी में आप तशरीफ रखते हैं जिस नाम से मंसूब है, तो ये सभी मेरे लिए फहीम बैठे। हर शख्स फहीम बनकर सुनिए खास तौर फहीम भाई कि तुम्हारा हमसे बिछड़ना तो एक बहाना था, मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना था। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, वाह, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना। क्या कह रहे, वाह वाह वाह। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे वाह 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 वाह। तुम्हें तो कोई भी दिल में पनाह दे देता, वाह, हमारे वास्ते तो एक ही ठिकाना था। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। वाह वाह। फजा बदलती तो हालात भी बदल जाते, वाह, मगर तुम्हें तो मुझे छोड़ के न जाना था। मतलब यूं सुने के मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं। बहुत अच्छा है, वाह। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके। वाह वाह वाह। अच्छे शेर के साथ यही होता है जो आपने किया। शेर सन्नाटे में चला गया, नहीं दिल से नहीं कानों से सुने कि मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, वाह वाह। मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। वाह। ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, ऐ आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। वाह। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ऐ
आशिकों मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूँ। फहीम भाई शेर समात फरमाए कि मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। क्या कहने, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ। वाह 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 वाह। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा। क्या कहने, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूँ। मतलब सुने के हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं। क्या कहने। अच्छा, मैं जरूर जानना चाहूंगा वसी भाई कौन से? हाँ, हालात बड़े वसी हैं वैसे। सुनिएगा, एक्चुअली मैंने इसलिए कहा वसी साहब कौन से, मैं जिस शायर का फैन हूं उसका नाम वसी है, वसी शाह। मैंने उसको बहुत पढ़ा, मुझे बहुत पढ़ा। सुनिएगा, मुझे अच्छा लगा। सुनिएगा खास तौर से भाई कि हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाएं, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाएं। वाह। हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाए, दोस्तों हुस्न के नाज अगर हम भी उठाने लग जाए, दोस्तों इश्क के सब होश ठिकाने लग जाए। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं। वाह। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं। वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाए। वाह वाह वाह। हम जो रूठे तो वो एक पल में मना लेते हैं। क्या कहने, वो जो रूठे तो मनाने में जमाने लग जाएं। एक मतलब और सुने के गमों का जहर मेरे जिस्म में उतारता है। वाह। ये मिसरा सानी शौरा कराम थोड़ा सा उनका ध्यान चाहता हूँ, सुनिएगा। मेरी क्या हैसियत के मैं कोई दावा करूं, लेकिन शेर सुना मतलब सुनाता हूँ कि गमों का जहर मेरे जिस्म में उतारता है, ये तेरी याद का बिच्छू है डंक मारता है। वाह वाह। गमों का जहर मेरे जिस्म में उतारता है। मैं बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, मैंने अभी मुशायरा शुरू नहीं किया है। हाँ, नहीं ये मुशायरा नहीं पढ़ रहा हूँ, मुशायरा बाद में पढ़कर बताऊंगा मैं आपको। गमों का जहर मेरे जिस्म में उतारता है। ये मेरे लिए बायस सनद है। मोहतरम अश्क साहब मुझे दुआओं से नवाज रहे हैं, इसका मतलब मैं होमवर्क करने में कामयाब हो गया। बहुत अच्छा लगा। सुनिएगा खास तौर से कि गमों का जहर मेरे जिस्म में उतारता है, ये तेरी याद का बिच्छू है डंक मारता है। और खास तौर से मतलब सुने के हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया। वाह वाह। अगर आप थोड़े से अगर थक गए हैं तो मुझे मेरी गजल को कमजोर थकान मत एहसास होने दीजिएगा। सुनिएगा मतलब सुनिएगा कि हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। हिसाब जो भी था जिसका वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। अमीर लोग तो भाई भाई वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मैं हाजिर करता हूँ कि हिसाब जो भी था जिसका वाह वाह वो साफ कर आया, मैं जब उठा तो सभी को मुआफ कर आया। अमीर लोग तो मौका तलाश करते रहे, गरीब काबे का लेकिन तवाफ कर आया। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, क्या कहने, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। वाह वाह। पहाड़ वो जो मेरे रास्ते की मुश्किल था, मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया। और खास तौर सुनिए कि मेरा जुनून उसी में शिगाफ कर आया कि तलाशे यार में फरहाद होना पड़ता है। बेशक तलाशे यार में फरहाद होना पड़ता है। जनाब इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। वाह वाह। तलाशे यार में फरहाद होना पड़ता है, जनाब इश्क में बर्बाद होना पड़ता है। एक दो तीन शेर और सुन ले, मतलब पेश करता हूँ। लखनऊ का रंग बिल्कुल गालिब है इस वक्त। अरे वाह साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे ना चढ़े वो नवाबों का रंग। मतलब इजाजत है।
ایک دن دیکھنا. یہ آپ کے موبائل میں ڈسٹرب کر رہے ہیں, خدا کی قسم مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ لوگ کے موبائل, پلیز سنیے گا. ایک دن دیکھنا گھر چھوڑ کے اڑ جائیں گے. کیا کہنے, واہ. ایک دن دیکھنا گھر چھوڑ کے اڑ جائیں گے, گھر چھوڑ کے اڑ جائیں گے. ایک دن دیکھنا گھر چھوڑ کے اڑ جائیں گے. ہم پرندے ہیں شجر چھوڑ کے اڑ جائیں گے. تالیاں کمزور ہیں. دیکھیے میں نے عرض کیا کہ میں نے ابھی مشاعرہ شروع نہیں کیا, میں بتا دوں گا جب میں چاہوں گا. آپ یہ میں نے عرض کیا آپ میرے مزاج سے واقف ہے, میں کچھ اچھا کروں نہ کروں ہنگامہ بہت اچھا کرتا ہوں میں. بہت جب آپ بیٹھے ہیں تو میں بھی ایمانداری سے کام کر رہا ہوں. غزل پہ ایک دن دیکھنا, ایک دن دیکھنا گھر چھوڑ کے اڑ جائیں گے. ہم پرندے ہیں شجر چھوڑ کے اڑ جائیں گے. واہ. اگر میں اپنی پوئٹری کے اپنی شاعری کے چند اشعار اگر سلیکٹ کروں تو اس میں سے ایک شعر سناتا ہوں میں, اور اشک صاحب کا دھیان چاہتا ہوں, پیش کرتا ہوں. ایک دن دیکھ, اگر میں یوں کہوں کہ آج کی ساری رات میں کچھ سنا کر گیا تو صرف یہ 2 مصرے سنا کر جا رہا ہوں. ایک دن دیکھنا گھر چھوڑ کے اڑ جائیں گے. ہم پرندے ہیں شجر چھوڑ کے اڑ جائیں گے. اڑ جائیں. سننا, کہہ دو صیاد سے قطرے نہ پروں کو ہرگز. کہہ دو صیاد سے قطرے نہ پروں کو ہرگز. ہم تو پنجرے میں ہی پر چھوڑ کے اڑ جائیں. ارے بھائی واہ 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 واہ, کافی ابھی کیا نبھایا. کہہ دو صیاد سے, کہہ دو صیاد سے قطرے نہ پروں کو ہرگز. ہم تو پنجرے میں ہی پر چھوڑ کے اڑ جائیں گے. ہم تو پنجرے میں ہی پر چھوڑ کے اڑ جائیں گے. ہم تو پنجرے میں ہی. اور یہ شعر فہیم بھائی میرے پاس ایسا کوئی شعر میں آپ کی نظر کروں, لیکن والد محترم کی بھی تصویر آپ کے ساتھ ہے, میں یہ شعر آپ کو دیتا ہوں. ہم تو پنجرے میں ہی پر چھوڑ کے اڑ جائیں گے. ساتھ لے جائیں گے ہم اپنے یہ کالی راتیں. ساتھ لے جائیں گے ہم اپنے یہ کالی راتیں. تیری آنکھوں میں سحر چھوڑ کے اڑ جائیں. تیری آنکھوں میں سحر چھوڑ کے اڑ جائیں گے. چھوڑ کے اڑ جائیں گے. تیری مجھے اشک صاحب حکم دے رہے ہیں, پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. حالانکہ یہ بات اب ہر شاعر سے کہہ رہے ہیں. اچھا, ساتھ لے جائیں گے ہم اپنے یہ کالی راتیں. تیری آنکھوں میں سحر چھوڑ کے اڑ جائیں گے. اور
یہ 2-3 شعر اور میں پیش کرتا ہوں اور اسی عنوان پر 2 تصویر ہمارے سامنے ہے. میں اس کرب سے گزر رہا ہوں, میں نے اپنے والد صاحب کو بھی جلدی ہی کھویا ہے. اب مطلب سنیے کیا, خاص طور سے انگلیاں اٹھیں گی مجھ پر میں جدھر جاؤں گا. واہ 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 واہ. انگلیاں اٹھیں گی مجھ پر میں جدھر جاؤں گا. تم نگاہوں سے گرا دو گے تو مر جاؤں گا. تم نگاہوں سے گرا دو گے تو مر جاؤں گا. انگلیاں اٹھیں گی مجھ پر میں جدھر جاؤں گا. واہ واہ واہ. تم نگاہوں سے کیا گرا کہنے, دو گے تو مر جاؤں زندہ باد. گا. اب میں شعر پڑھوں گا اور فہیم بھائی یہ شعر آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے. تم نگاہوں سے گرا دو گے تو مر جاؤں گا. تم مجھے چھوڑ کے اب جا تو رہے ہو لیکن, تم مجھے چھوڑ کے اب جا تو رہے ہو لیکن میرے بارے میں بھی سوچو میں کدھر جاؤں گا. واہ بھائی واہ واہ. تم مجھے چھوڑ کے اب جا تو رہے ہو لیکن میرے بارے میں بھی سوچو میں کدھر جاؤں گا. واہ. تم مجھے چھوڑ کے اب جا تو رہے ہو لیکن کیا کہیں, میرے بارے میں بھی سوچو میں کدھر جاؤں گا. میرے بارے میں بھی سوچو میں کدھر جاؤں گا. شعر سماعت فرمائے. میرے بارے میں بھی سوچو میں کدھر جاؤں گا. میں ہوں ناچیز سا ایک پھول خزاں کا مارا. نوجوانوں بیدار رہنا, جو آپ چاہتے وہ سب کر دوں گا لیکن میری ذمہ داری ہے جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے. میں ہوں ناچیز سا ایک پھول خزاں کا مارا. اب اگر شاخ سے ٹوٹا تو بکھر جاؤں گا. اب اگر شاخ سے ٹوٹا تو بکھر جاؤں گا. مجھ کو روکو نہ رکوں گا کہ مجھے جانا ہے. ہاں اگر آپ پکارے تو ٹھہر جاؤں گا. ہاں اگر آپ پکاریں تو ٹھہر جاؤں گا. پکارے تو ٹھہر جاؤں گا. اگر آپ پکارے تو ٹھہر جاؤں گا. بہت شکریہ. سلام آپ کی سماعتوں کو سلام. یہ گل میرے حصے میں آئے. سچ یہی ہے کہ گل پوشی کے حقدار آپ ہیں. آپ نے اتنا اچھا سنا اور یہ ریئلٹی ہے. اگر آپ سناٹے میں سنیں تو کسی کی ہمت نہیں گل ہم تک لے کر آ جائے, چاہے شعر کس لیبل کا ہو. اجازت ہے کچھ شعر اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. مطلب سنیں. جی ہاں, وہ اس کے لیے وقت آئے گا نا, میں جا تھوڑی رہا ہوں, بے فکر رہیے. یہ شمشاد بھائی نے مجھے کال کیا, بولے آپ اتنے پیسے کیوں لیتے ہیں. انہیں بتا رہا ہوں نا, اس لیے لیتا ہوں. سنیے گا خاص طور سے پر اجازت ہے بھائی. بھائی ہاتھ کھولیے, ہاتھ کھولیے, ہاں ہاتھ کھولیے. خاص طور سے ایک مطلب اور سن لیں بطور خاص.
وہ دیا بھی شامل تھا میرا گھر جلانے میں. کیا کہنے. یہ مطلب مجھے بتا دے گا کہ مجھے کتنی دیر آپ کے بیچ کھڑے. وہ دیا بھی شامل تھا. بس آپ اب اس کو ٹچ مت کریے بھائی, بہت اچھا ساؤنڈ ہے آپ کا, بہت اچھا لگا. وہ دیا بھی شامل تھا میرا گھر جلانے میں. واہ واہ. وہ دیا بھی شامل تھا میرا گھر جلانے میں, میرا گھر جلانے میں. ہاتھ جل گئے جس کی روشنی بچانے میں. واہ واہ واہ. ہاتھ جل گئے جس کی. یہ میں پھر سے خود سے کہہ رہا ہوں, پڑھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ شعر وصول نہیں ہوا, میں پھر سے پڑھتا ہوں, میں پھر بہت بہت شکریہ. وہ دیا بھی شامل تھا میرا گھر جلانے میں, میرا گھر جلانے میں. ہاتھ جل گئے جس کی روشنی بچانے میں. ایک مطلب اور مجھے یاد آتا ہے, حیرت میں سبھی گل ہے یہ کیسا گلاب آیا. واہ واہ واہ. تھوڑا سا بیدار رہا, تھوڑا سا بیدار رہا. حیرت میں سبھی گل ہے یہ کیسا گلاب آیا, یہ کیسا گلاب آیا. شرمائے مہو اختر جب ان پہ شباب آیا. واہ واہ. بہت اچھا سنا آپ نے, غزل بہت اچھی سنی. میں شعر پیش کر سنیے گا. حیرت میں سبھی گل ہیں یہ کیسا گلاب آیا. واہ. شرمائے مو اختر جب ان پہ شباب. اب شعر پیش کرتا ہوں, خاص طور سے جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان کی دعائیں مانگتا ہوں. شرمائے مہو اختر جب ان پہ شباب آیا. بے پردہ ہوئی آنکھیں اور جسم نمایاں ہے, اور جسم نمایاں ہے. اس دور ترقی میں یہ کیسا نقاب آیا. اس دور ترقی میں یہ کیسا نقاب آیا. یہ شعر مجھے بار بار پڑھنا پڑے گا اس لیے جب تک گلپوشی ہو نہ جائے. نہیں تو شعر ضائع ہو جائے گا, اسی میں لگا رہوں گا. آئیے آئیے آئیے, آپ بھی آ جائیے. اب بچے تو نہیں,
शेर पढ़िए, कुछ लोग वाला लाएंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे बहुत अदा ये सब मेरे लिए मोहब्बतें हैं, दुआएं हैं। मैं एक बहुत अदब के साथ गुजारिश है, गुलपोशी थोड़ी सी रोक दी जाए। ये तो क्या है कि आप लोग सुन रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत अच्छा है। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। सुनिएगा। बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमाया है इस दौरे तरक्की में, ये कैसा नकाबा। अब एक शेर पढ़ता हूं और मुझे एतमाद है जो लोग अभी तक खामोश बैठे वो खामोश नहीं रहेंगे। सुनिएगा। इस दौरे तरक्की में ये कैसा नकाबा आया। मैन भाई, आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, उस वक्त नजर आए जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया। बहुत शुक्रिया। फिर से हाजिर। जी मैं हाजिर करता हूं। आमाल क्या पिलाएंगे? चाय तक तो पिलाई नहीं अभी तक। आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, उस वक्त नजर आए जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया, उस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया। 2-3 शेर समाअत फरमाए। हमारे डॉक्टर साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे मेहमान खुसूसी हैं। एक मतलब पेश करता हूं, डॉक्टर साहब देखिएगा। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। आप लोग थक गए, थोड़े से आप लोग थक गए। मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। अच्छा आज इसमें इसको यूं पढ़ता हूं फहीम भाई। तेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है। मैं देखता हूं कितने लोग फहीम साहब से मोहब्बत करते हैं, ये मेरा मतलब मुझे बताएगा। तेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, तेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। क्या कहने, वाह वाह। पैसे बढ़ेंगे क्या? कितने मिलेंगे? पुलिस भी ना कम कर पाएगी। बसी भाई है, इसीलिए तो अरे जी देखिए साहब, वसी भाई ने गुलपोशी की, जाना पड़ेगा भाई। वसी भाई ने गुलपोशी को धीरे से बताया कि हमारी ससुराल फिरोजाबाद में है। अब इनको ये पता मैं तो लखनऊ रहता हूँ। रिश्ता तो खाली हो गया था ना। सुनेगा, पेश करता हूँ। तेरा चराग हवा के खिलाफ। मैं ये बीच बीच में गुफ्तगू सिर्फ इसलिए रहती है कि हमें थोड़ी सांस मिल जाती है। इसके अलावा अल्लाह आपको सलामत रखे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो हम सुना पा रहे हैं। सुनेगा। तेरा चराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। सुनेगा। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, जो तुमने आग लगाई थी तुम
तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। भाई शाकिर भाई सुनना, राशिद भाई शेर सुने। हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है, संभल संभल के चढ़ो सीढ़ियां मोहब्बत की। वाह, अच्छा मिसरा है, वाह। संभल के चढ़ो सीढ़ियां मोहब्बत की, यहाँ से गिर के कहाँ आदमी संभलता है, वाह वाह। यहाँ से गिर के कहाँ आदमी संभलता है, यहाँ से गिर के कहाँ आदमी संभलता है। बहुत शुक्रिया, सलाम आपकी समातों को सलाम। सुनिएगा, पेश करता हूं। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। थोड़ा वावा करना पड़ता है, नौजवान वावा करना पड़ता है। अच्छा, मुझे नौजवान हाथ उठाकर बताएं, किस तादाद नौजवान हाथ उठाए? नौजवान, चाचा आपने नौजवान नौजवान नौजवान। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, वाह। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। वाह वाह भाई वाह। तो पहले बताते, यहीं से शुरू करता मैं, मेरी जान निकल गई, उनको अब मजा आया। हाँ फहीम भाई, बहुत देर से बंदा बैठा, वो यूं बैठा बहुत देर से, बहुत देर से। अब मैं किसकी, ये हंसता भी है कि नहीं हंसता है कि पत्थर का है। इस शेर पर सबसे जोर से दाद दी है उसने। हाँ, हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती। मेरी प्रॉब्लम है थोड़ा, मैं पढ़ नहीं पाता, तो बेटा इधर हो जाओ ना, मैं नहीं पढ़ पाता ना, मेरी प्रॉब्लम, इधर हो जाओ। हाँ मेरी प्रॉब्लम है, मैं नहीं पढ़ पाता, मेरी प्रॉब्लम, थोड़ा सा बेटा इधर हो जाओ। अल्लाह खुश रखे। अलीगढ़ में 6 साल रहा था। बहुत शुक्रिया। हरी है शाख मगर पत्तियां नहीं आती, हमारे ख्वाब में अब लड़कियां नहीं आती। नौजवानों सुनना, मिठास घोल लो अपनी ज़बान में लड़को, मिठास घोल लो अपनी ज़बान पे ए लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। वाह वाह। नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। मैंने, मुझे फहीम भाई ने जब कहा कि अलीगढ़ कितने साल रहे, अभी मैं एक मुशायरा था, कतर था, मैं कहाँ था, मस्कत था, तो उसमें क्या था फहीम भाई, उसमें जो सदारत थी वो शत्रुघ्न सिन्हा साहब की थी। तो जो पाकिस्तान से शायर आता था वो भी एक बात कहता था कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ साहब। हिंदुस्तान से कोई शायर जाता था वो भी साहब शत्रुघ्न सिन्हा साहब मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो खैर मेरी बारी आई, मैंने खड़ा हुआ, मैंने कहा साहब जो शायर आता है चाहे वो पाकिस्तान से चाहे हिंदू, एक ही बात कहता है कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं साहब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं झूठ नहीं बोल पाता, मैं आपका फ़ैन बिल्कुल नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा का फ़ैन हूँ। और आपके फ़ैन मेरे वालिद साहब रहे होंगे, उससे मेरे से क्या मतलब। तो सुनेगा, हरी है शाख मगर पत्तियां, मिठास घोल लो अपनी ज़बां पे ए लड़को, नमक के पास कभी चींटियां नहीं आती। मुझे जब फहीम भाई ने कहा अलीगढ़ कितने दिन रहे, तो मुझे एक गज़ल अपनी याद है। आजकल मैं कॉलेजेस और ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ज़्यादा जाने का इत्तेफाक होता है, मैं मुशायरों से ज़्यादा हिंदी मंच पर हूँ। खुदा का शुक्र मैंने जो कमाया है वो ये है कि मुझसे मोहब्बत करने वाले उर्दू वाले 30% है तो 70% वो है। इस दौर में मैंने ये कमाया है। मैं जितना मुशायर मुस्तदा कहीं हिंदी मंच पर हूँ, तो बहुत शुक्रिया। मैंने एक गज़ल कही है जो आजकल मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सुनाता हूँ, सुनिएगा। मतलब मैंने यूं कहा कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है,
वाह वाह थोड़ा सा सुन लें जुड़कर, एंजॉय, थोड़ा मेरी शायरी को एंजॉय करो नौजवानों, ये बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, थोड़ा सा सुन जाओ। हाँ। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है। वाह 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 वाह। इसमें मैं इन काफी इसमें गजल बनाता हूँ और महेंद्र सिंह अश्क साहब से थोड़ा सा ध्यान चाहता हूँ। मोहतरम देखिएगा, बहुत शुक्रिया। सुनना राशिद भाई, देखें जरा शाकिर भाई, मैं बदल गुड भाई देखना, हमारे गुड भाई उस वक्त के साथी हैं जब हम हाशिम हुआ करते थे, फिरोजाबादी तो अब हो गए। मैं गजल भी कुछ नए तरीके से पेश करता हूँ, सुनिएगा खासतौर से कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, वाह वाह, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, वाह, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है। वाह 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 वाह, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, वाह वाह वाह। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने गजल को इसमें कहीं नुकसान पहुंचा, अगर कुछ नया सा हो तो मुझे दुआएं दे कि तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम। अच्छा, मैं ये अंग्रेजी में आपको गजल इसलिए सुना रहा हूँ, आपको लगेगा शमशाद साहब ने एक पढ़ा लिखा शायर भी बुलाया था। तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, वाह, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है। वाह वाह वाह, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है, तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी। काफिये पर ध्यान चाहता हूँ। तुम्हारे प्यार के तबीयत कुछ दिनों से फिट नहीं है, हमें तन्हाई की हैबिट नहीं है, ये राहे इश्क है, वन वे है मैडम, यहाँ एंटर तो है एग्जिट नहीं है, बिछड़कर मुझसे ये हालत है उसकी, अब उसके फेस पर लाइट नहीं है, तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी। हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है? वाह 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 वाह, तुम्हारे प्यार के दफ्तर में बेबी, हमारा फॉर्म क्या सबमिट नहीं है, सबमिट नहीं है, जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। वाह, जो सच था बस वही लिखा है मैंने, जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। जो सच था बस वही लिखा है मैंने खुदा का शुक्र है कभी ऐसी शायरी नहीं की कि मुझे अपने बुजुर्गों के शर्मिंदा होना पड़े। जो सच था बस वही लिखा है मैंने, कहानी मेरी ये एडिट नहीं है। और कुछ सुनना है? मैं सुना नहीं, मैं भी कौन सा जा रहा हूं, मैं देख रहा था कि आप लोग पूरी तरह मूड में बैठे हैं। सुनिएगा, एक मुझे नज्म का भी हुक्म है, वो भी मुझे आप तक पहुंचाना है, लेकिन फहीम भाई, किसी ने कहा था कि अजीज उतना ही रखो कि जी बहल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। अब हुक्म है आपका, तो मैं कुछ शेर आपको परोसता हूँ, सुनिएगा खास तौर से। अपने दिल की खुशी का बदल कह दिया। वाह, अच्छी गजल है, वाह। तो इसको बदल देता हूं। रात कितनी हंसी क्या सुहानी हुई, वाह, रात कितनी हंसी क्या सुहानी हुई, रात कितनी हंसी क्या सुहानी हुई, आप आए बड़ी मेहरबानी हुई, आप आए, लिख सको तो मोहब्बत का किस्सा लिखो, नफरतों की कहानी पुरानी हुई। शेर अच्छा था, शेर अच्छा था, आपके दांत कमजोर है, आपकी सलाह कमजोर है। लिख सको तो मोहब्बत का किस्सा लिखो, नफरतों की कहानी पुरानी हुई, नफरतों की कहानी पुरानी हुई, रंग तहजीब नौ देखते देखते। खास तौर से इस शेर पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। रंग तहजीब नौ देखते देखते
शर्म भी शर्म से पानी पानी हुई, वाह हुई, वाह। शर्म भी शर्म से पानी पानी हुई। पानी हुई, रंग तहजीब नौ देखते वाह। देखते, रंग तहजीब नौ देखते देखते, शर्म भी शर्म से पानी हुई। पानी हुई, शर्म। और मतलब एक पेश करता हूं, मसले हल हुए जो न तलवार से, वाह वाह, मसले हल हुए जो न तलवार से, मसले हल हुए जो न तलवार से, हल किए हमने वो अपने किरदार से, हल किए हमने वो अपने किरदार से, कम नहीं है हमें जीतने की खुशी, वाह। कम नहीं है हमें जीतने की खुशी, हम परेशान भी हैं आपकी हार से, वाह। हम परेशान भी हैं आपकी अंधेरी सहर काट दो, सहर काट दो, सर फिरी इन हवाओं के पर काट दो, वाह वाह, बद नजर जो उठे वो नजर काट दो, बेशक। दुश्मनों के बढ़ो और सर काट दो, वाह। ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की पहचान है। वाह वाह वाह, मेरे लिए नहीं, इस तिरंगे के लिए आपके हाथ खुले। जब ये भाई शफीक वक्त मीडिया जब आपका ये मुशायरा यूट्यूब पे सुनाए तो लगे कि अली नगर में देश भी सुनाया गया था। सरहदों की अंधेरी सहर काट दो, सर फिरी इन हवाओं के पर काट दो, बद नजर जो उठे वो नजर काट दो, दुश्मनों के बढ़ो और सर काट दो, ये तिरंगा मेरी जान है, वाह वाह, मेरे भारत की पहचान है, ये तिरंगा मेरी जान है, मेरे भारत की पहचान है। सुनना, इसमें पूजा करो या इबादत करो। वाह वाह, भाई शफीक मुझे सुनाओ, दिखाओ इनको, इसमें पूजा करो या इबादत करो, जाके सरहद पे इसकी हिफाजत करो। वाह वाह, 5वें मिसरे में इंशाअल्लाह एक एक शख्स तायद करेगा, और मिसरा झूठा हो तो खुदा के वास्ते झूठी ताली मत बजाना। इसमें पूजा करो या इबादत करो, जाके सरहद पे इसकी हिफाजत करो, जिस वतन में रहो उसकी इज्जत करो, जर्रे जर्रे से उसकी मोहब्बत करो, मेरे आका का फरमान है, मेरे भारत की पहचान। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। इसमें पूजा करो या इबादत करो, जाके सरहद पे इसकी हिफाजत करो, जिस वतन में रहो उसकी इज्जत करो, जर्रे जर्रे से उसकी मोहब्बत करो, मेरे आका का फरमान है, मेरे भारत की पहचान है, मेरे भारत की पहचान है। नाम ईरान से, नाम अफगान से, वाह वाह, था इराक ही,
نام ایران سے نام افغان سے، سات رنگوں کے پھولوں کے گلدان سے، نام ایران سے نام افغان سے، سات رنگوں کے پھولوں کے گلدان سے، ہے محبت مجھے صرف انسان سے، مجھ کو جوڑو نہ ہندو مسلمان سے، مجھ پہ رب کا یہ احسان ہے، میرے بھارت کی پہچان ہے، میرے بھارت کی پہچان ہے سیاست سے میری۔ آپ پڑھیے۔ زندہ باد زندہ باد، واہ کیا کہہ رہے ہیں فہیم بھائی؟ بہت اچھا، بہت خوب، زندہ باد۔ یہی سچا ہندوستان ہے۔ بے شک، کمقل ہیں وہ لوگ جو ان آنکھوں میں پاکستان ڈھونڈتے ہیں۔ ارے ہم سے کیا مطلب؟ ہم تو اس رسول کے ماننے والے ہیں جس کو ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی تھی، جس نے کہا ہو کہ تمہیں بیجا پانی بہانے کی اجازت نہیں، تو اس کی امت بیجا خون کیسے بہا سکتی ہے؟ بے شک۔ شریک ہونا پیش کرتا ہوں۔ وطن پر مٹنے والوں پر شہیدان وطن کو یاد صبح و شام کرتے ہیں، بڑے ہی شوق سے ہم سر وطن کے نام کرتے ہیں۔ تالیاں کمزور ہیں، ایک بار دونوں ہاتھ کھڑا کر زوردار تالیاں بجا کر میری تائید کر میں پیش کرتا ہوں۔ شریک ہونا۔ شہیدان وطن کو یاد صبح و شام کرتے ہیں، بڑے ہی شوق سے ہم سر وطن کے نام کرتے ہیں، کبھی جھکنے نہ دیں گے ہم ترنگے کو قیامت تک، کبھی جھکنے نہ دیں گے۔ اگر میں نے فیروز آباد سے علی نگر تک کا سفر کیا ہے تو یہ چوتھی لائن پڑھنے آیا ہوں، پیش کرتا ہوں۔ وطن پر مٹنے و شہیدان وطن کو یاد صبح و شام کرتے ہیں، بڑے ہی شوق سے ہم سر وطن کے نام کرتے ہیں، کبھی جھکنے نہ دیں گے ہم ترنگے کو قیامت تک، کہ ہم تعمیل حکم مذہب اسلام کرتے ہیں، کہ ہم تعمیل حکم مذہب اسلام کرتے ہیں، کہ ہم تعمیل حکم، اس کو باندھ دیجئے مضبوطی سے، باندھ دو بیٹا اس کو، کہ ہم تعمیل حکم مذہب اسلام کرتے ہیں۔ تھوڑے سے بیدار ہو جائیں۔ نہ میں جاپان والا ہوں، بابا جب شاعری سنتے تو بابا کرنا پڑتی ہے، بولو بابا۔ نہ میں جاپان والا ہوں، نہ پاکستان والا ہوں، نہ میں جاپان والا ہوں، نہ پاکستان والا ہوں، وطن پر جان لٹا دے جو میں وہ ایمان والا ہوں، وطن پر جان لٹا دے جو میں وہ ایمان والا ہوں، نہ میں جاپان والا ہوں، نہ پاکستان والا ہوں، وطن پر جان لٹا دے جو میں وہ ایمان والا ہوں، اسی آب و ہوا میں سانس لیتا ہوں میں صدیوں سے، اسی آب و ہوا میں سانس لیتا ہوں میں صدیوں سے، اسی مٹی کا بیٹا ہوں میں ہندوستان والا ہوں، اسی مٹی کا بیٹا ہوں میں ہندوستان والا ہوں۔ خاص طور سنیے گا، اسی مٹی کا
کا بیٹا ہوں میں ہندوستان والا ہوں. سنیے گا. جو نہ اب تک ہوا واہ کر دکھائیں گے ہم غیر کو بھی گلے سے. اللہ سلامت رکھے. یہ علی نگر ہے, آپ ہی مصرع پورا کر سکتے ہیں. جو نہ اب تک ہوا کر دکھائیں گے ہم غیر کو بھی گلے سے لگائیں گے ہم. اپنے ہندوستان کو خدا کی قسم پھر سے سونے کی چڑیا بنائیں گے ہم. پھر سے سونے کی چڑیا. آپ ایک بار زورداری سے میرے ساتھ پڑھ دیں. پھر سے سونے کی چڑیا جو نہ اب تک ہوا اب نہ ہو ملک میں کوئی دنگا کبھی اور میلی نہ ہو اب یہ گنگا کبھی. اب نہ ہو ملک میں کوئی دنگا کبھی اور میلی نہ ہو اب یہ گنگا کبھی. آئیے آج ہم مل کے کھائیں قسم جھکنے دیں گے نہ ہاشم ترنگا کبھی. آئیے آج ہم مل کے کھائیں قسم جھکنے دیں گے نہ ہاشم ترنگا کبھی. اور خاص طور سے یہ 4 مصرے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سنیے گا. جھکنے دیں گے نہ ہاشم اور کیا چاہیے واہ 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 ایک بدن کے لیے. جب وقت میڈیا بھائی شفیق اس مشاعرے کو جب یوٹیوب پر اپلوڈ کریں, کیوں ہنس رہا؟ اللہ تمہیں خوش رکھے لیکن اتنی صلاحیت دے کہ ہنسنا کب ہے. جب یہ مشاعرہ اپلوڈ ہو تو لگے کہ آپ علی نگر میں خاص طور سے شعراء کرام خاص طور سنیں. فہیم عرفان صاحب کی موجودگی میں جب دیش سنایا گیا تو آپ کی کیفیت کیا تھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں. بے شک. خاص طور سے پیش کرتا ہوں. جھکنے دیں گے نہ ہاشم ترنگا کبھی جھکنے دیں گے نہ ہاشم اور کیا چاہیے ایک بدن کے لیے. یہ ترنگا بہت ہے کفن کے لیے. سرحدوں پر ہمیں بھیج کر دیکھیے جان دے دیں گے ہم بھی وطن کے لیے. سرحدوں پر ہمیں بھیج کر دیکھیے جان دے دیں گے ہم بھی وطن کے لیے. ایک نظم آپ کو اور 2 سے 2.5 منٹ کے سناتا ہوں. سنیے گا. جان دے دیں گے ہم بھی وطن کے لیے. سنیے گا. جو میرے دیش کے ہیں غدار کیا کہنے جو I'm not saying ہندو مسلم جو یہی شاعری ہے. جو میرے دیش کے ہیں غدار ڈانٹ کیوں رہا ہے. جو میرے دیش کے ہیں غدار. اگلے مصرے پر مجھے لگنا چاہیے کہ علی نگر میں ہوں. آپ نے دیکھا بغیر بریک کے مجھے 1 گھنٹہ 17 منٹ ہو گئے, 1.25 گھنٹے سے کھڑا ہوں, لیکن آپ میرے ساتھ جڑے رہیں. جو میرے دیش کے ہیں غدار نہیں ہے جن کو اس سے پیار وہ ہندوستان چھوڑ دے. وہ ہے تالیاں کمزور علی نگر والوں. واہ واہ. اگر واقعی آپ کو یہ محفل آپ کو خوبصورت لگی تو ایک بار میرے چھوٹے بھائی شمشاد اور بہت ہی پیارے بھائی
رضوان ملک کے لیے ایک بار زوردار تالیاں بجائیں. میں نظم ان کے حوالے سے آپ تک پہنچا, سنیے گا. جو میرے دیش کے ہیں غدار, مجھے کل سفر کرنا ہے, میری صبح فلائٹ ہے دہلی سے, مجھے کل دربھنگا ہوں, لگاتار میرا سفر ہے, 9th میں میری فلائٹ ہے, دبئی ہوں 10th کو میں. تو میں چاہتا ہوں آپ وہ مجھے وہ محبت دیں جو مجھے کسی بھی مشاعرے میں حاصل نہ ہو. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کی اتنی ڈھیر ساری محبت میرے حصے میں آئے. سنیے گا. جو میرے دیش کے ہیں غدار, نہیں ہے جن کو اس سے پیار, وہ ہندوستان چھوڑ دے, وہ ہندوستان چھوڑ دے. سنیے گا. جو مظلوموں کو ستاتے ہیں, جو مظلوموں کو ستاتے ہیں, جو دنگوں کو بھڑکاتے ہیں, جو نفرت کو بیلاتے ہیں, گھروں میں آگ لگاتے ہیں, بسا لے دل میں چاہے رام, بسا لے دل میں چاہے رام, یا سینوں میں رکھے اسلام, وہ ہندوستان چھوڑ دے, وہ ہندوستان چھوڑ دے, وہ ہندوستان. اور بند پیش کرتا ہوں, سنے گا. یہاں ہر بیٹی سیتا ہے, کیا کہنے, یہاں ہر بیٹی رادھا ہے. خدا کا شکر ہے جو سچ میں آپ کے بیچ بولتا ہوں وہاں بھی بولتا ہوں جہاں لوگ امید نہیں کرتے. یہاں ہر بیٹی سیتا ہے, یہاں ہر بیٹی رادھا ہے, یہاں ہر بیٹی مریم ہے, یہاں ہر بیٹی سلمہ ہے. یہاں جو لوٹے ان کی لاج, یہاں جو لوٹے ان کی لاج, وہ مولانا ہو یا مہاراج, وہ ہندوستان چھوڑ دے, وہ ہندوستان چھوڑ دے, وہ ہندوستان چھوڑ دے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. حضرات بہت دیر آپ کی خدمت انہوں نے کی. ابھی بھی میری فہرست میں 8-9 لوگ ہیں. اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں, یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں, یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی, تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9996400286. آپ اپنے دوست, اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.